येस चेतन सांग. आयज ही मुद्दामून प्रेस घेवपाचो एक मुद्दो म्हटल्यार एक कारण म्हटल्यार त्या दिसा तुम्ही पळयला आमी ह्याच बोडगेश्वर एक पवित्र स्थानार एक सगळे आमी टॅक्सीकार फ्रॉम नॉर्थ साउथ मागीर काणकोण टू पेडण्यां सगळे जाण जमा जाले. जमा जावन आमी एक निशेध करपाक एक गोवा मायल्साचो आनी थोडे टॉपीक आसले जे टॉपीक आसले फाल्यां आमकां जेन्ना टोल जालो म्हणटकूच कितें प्रॉब्लम जातले काय म्हणून ह्या विशयाचेर आमी थंय सगळे जाण मेळोन एक 2,000 मेजॉरिटी सगळे आपयन आसतना हे सगळे केले. सो हांगा पेडणेच्या आमदारान जेन्ना म्हटले की ग्रीन कार्ड आनी येल्लो कार्ड, हांव एक्चुअली ताका विचारपाक सोदता जेन्ना प्रवीण भाई आल्लेकर हांव ताका रिस्पेक्ट दिता एज अ MLA ताका विचारपाक सोदता तुजेर प्रेशर खंयसर तरी येयल्लो काय कितें म्हणून तुवें ही उतरां उलयली. कित्याक तुका दाखयता लास्ट जेन्ना तो इलेक्शनाक निवडून येवंक नासलो तेन्ना होच आल्लेकर हो म्हाज्या वांगडा भोंवतालो आमकां गोवा मायल्स नाका म्हणून. हो क्लियर फोटोज आसा गोवा मायल्साच्या अगेन्स्ट म्हणून. आज हो खंय तरी बदलला काय कितें हो एक खंय तरी क्वेश्चन मार्क येता. कित्या खातीर जेन्ना सत्ता एकदां चडली न्हू माथ्यार म्हणटकूच ते त्या सत्तेच्या हितून व्हांवून वयता. आमी इशू कितें काडलेलो, इशू इतलोच काडलेलो की आमकां तो टोल आसा पळय तो आमी बेर करचे ना आनी आजुनूय आमचो ठाम हे आसा की आमी त्या टोलाक आमचो निशेध आसा आनी आमी त्या टोलाक भले तूं ग्रीन कार्ड, व्हायट कार्ड, ऑरेंज कार्ड ओ ब्लू कार्ड तुवें म्हटलें तुमच्या सरावंडींग एरियाकूच तुमी ते हे दितले नितीन गडकरीन सांगला म्हणून. बट कशें आसा आमी कितें गोंया भायले न्हू की आमी स्टेटी भायले न्हू, आमी एक गोंयकार आनी आमी प्रत्येक जाण त्या एअरपोर्टार वता. जेन्ना तुमी म्हणटा पेडण्याकारांक तुमी ग्रीन कार्ड दितले आनी तांकां खंय तरी कमी फी जातली. बट कशें आसा पेडण्याकारान आमी कितें दुसरे न्हू हे डिवायड एंड रूल करनाकात. हो डिवायड एंड रूल जेन्ना केलो न्हू तेन्ना आमी टॅक्सीकार जे आयज एक जाल्यार खंय तरी फुटून वयतले. हांव प्रवीण आल्लेकर ऑनरेबल MLA एक तुजे कडेन रिक्वेस्ट करपाक आयला. आमकां भायले म्हणनाका, आमी गोंयकार, आमी गोंयकार भायले कोणाक म्हण तूं जे गोवा मायल्स आसा पळय ते. तशें ते गोवा मायल्साच्यो गाडयो ज्यो हॉटेलान येता त्यो खंय तरी बंद जावपा खातीर झगड. त्या दीस मिडियानूय एक क्वेश्चन विचारलो तुवें परत तुजो क्वेश्चन कित्याक घालूंक नाका म्हणून. तेन्ना तेणी सांगला आपलो पयलींचो आन्सर येवंक ना म्हणून घालूंक ना. अशें आसना जेन्ना डिमांड्स आसता पळय तेन्ना तुमकां रायट्स आसता. तुमचो क्वेश्चन आसा पळय जे मोपाचो इशू आसा तुज्या पेडण्याचोच इशू आसा तुवें घेवपाक जाय पण तुवें तो घेतलो ना. बट हांव तुका एक रिक्वेस्ट करता कोणाच्या प्रेशरा खाला काम करनाका. तुका जर खरेंच पेडण्याकारांचे आनी टॅक्सीवाल्यांचें भवितव्य राखपाक जाय जाल्यार तुवें असो स्टेटमेंट करप न्हू, हो तुका सोबना. कित्याक तूं एक प्रतिनिधी, एक MLA तुज्या खातीर तुज्या फाटल्यान जे तुका वोट केल्या पळय ते आयज तुका वोट करून तेंची एक इच्छा आहा की तूं तेजे कितें तरी बरो करतलो म्हणून. सो बरें करना जाल्यार तेंचें वायटूय करनाका. हांव तुका एकूच हंबल रिक्वेस्ट आसा हे ग्रीन कार्ड, येल्लो कार्ड, व्हायट कार्ड ते बंद कर. डिवायड एंड रूल करनाका. पेडण्याकार आमच्या वांगडा आसले आनी आसतले. त्या दीस तूं मुद्दाम परत व्हिडिओ पळय तूं म्हणटा पेडण्याकार एकूय येवंक ना पण पेडण्याकार त्या व्हिडिओन दिसता काय ना ते पळय. कित्याक आमी पेडण्याकारांक टार्गेट करना, कित्याक पेडण्याकार आमचे भाव. थंय कितें वायट जाता थंय कितें बरें जाता न्हू जाल्यार आमी सगळे जाण तांकां धांवतलेच. तुमी मागीर आडया आमकां, इशू कांय ना. पण हांगा इशू एकूच आसा डिवायड आनी रूल करनाका. देव बरें करूं. सांगला तशें हांव एकूच पॉयंट रिपीट करता सांगचें म्हटल्यार काल ह्या आमच्या पेडणेच्या आमदारान म्हटलें कितें की आमी भायले जे डिफरन्स म्हटल्यार अशें आहा की पेडणेचे टॅक्सीकार कितलेच त्यो आदीं हो एअरपोर्ट जावच्या पयलीं कालंगूट वाठारान आपलें पोट भरलेलें आहा. तशें आमी आलदोणचे कितलेच जाण टॅक्सी भाव आमी कालंगूट भरलेले आहा. पूण आयचो दीस मेरेन म्हणजे कालचो दीस मेरेन कोणेच खंयच्याच आमदारान आमकां अशें डिफरन्शिएट करूंक ना. इतले आमदार जाले, थोडे पडले, थोडे नेवे येयले, पूण ह्या आमदाराक अशें एक दूख दिसता आमकां सगळ्या टॅक्सीकारांक की ताणें आमकां भायले म्हटलेलें. हे सारकी चुकीची गजाल कशी. पूण जरी तर असो आमदार तर म्हणूंक शकता आमकां गोंयकारांक असो भायलो जाल्यार भायल्यांनी आमकां कितें करचें हो एक क्वेश्चन मार्क. हो ताणें आमकां एक उत्तर दिवचो आमकां गोंयकारांक. तोच आमच्या सगळ्या गोंयकारांक की तो हे टॅक्सीकाराकूच कशें न्हू दुसरे वेंडर्स आसतले पळय तांकांय फाल्यां म्हणून टार्गेट करूंक शकता की बाबा गोंयकार अजून आमी भायले. इतलेंच म्हजें मत आहा सांगलें. हाय, माझे नाव रौनक. हांव एक पणजेचो टॅक्सीकार.
ओके सो अशेंच म्हाज्या भावानी म्हणलें की लायक कितें आहा नॉर्मली म्हणटा तो कितें म्हणटा की आतां थंयचे टोला खातीर म्हणटा आमचे लोकल म्हणटा आमचे लोकल म्हणल्यार कितें आमी कितें महाराष्ट्राचे न्हेला आमी कर्नाटकाचे न्हेला रे हां सो कितें आहा रूल जो आसता पळय लायक टोल म्हणटा तो लोकलूच अरावंड सरावंडींग तो कितें म्हणटा थंयचे ते पेडण्याचे कोणचे लोकल म्हणटा तांकां म्हणटा तो कितें तरी तांकां म्हयन्याक कितें तरी फी लागतली आनी तांकां कितें तरी ग्रीन कार्ड दितले म्हणटा ओके रूल हो कायदो आसता पळय सगळे आमी टॅक्सीकारूच न्हू सो एका सांगूंक सोदता की बाबा रूल जो आहा सगळे एकूच रावचो आनी आमी लास्ट टायम सुद्दां डिमांड केल्लो की बाबा टोल बाबा आमकां हे करचो न्हू आमी कस्टमरांक कितें जाल्यार फाल्यां कितें जाल्यार आमी कस्टमरांक म्हणलें टोला कडेन सोडटले आनी वयतले कित्याक हेजें म्हणटा ते रिजन म्हणटा ते कितें आहा कस्टमरांक म्हणटा ते आमी पयलीं म्हणटा ते तुमकां जे ते दिसा आमी सांगला 200 रुपयाचे ते चार्जीस ओके ते एक्चुअली कितें जाता आमी कस्टमरांक सांगता रेट सांगता नॉर्मली सांगता ते कितें आहा एक्स्ट्रा मागीर टोल आनी हे आमचे कितें म्हणटा ते टोलाचे आसूं केन्ना एअरपोर्टाचे पिकअपाचे चार्जीस तो कितें अमावंट हितून जो आसता पळय तो टॅक्सीचो जो अमावंट आसता तो चड जाता सो हेजे जर कितें आसा नॉर्मली जी चार्जीस आहा ती तेंच्युअली एक्चुअली कितें आहा ती नॉर्मल कशी दाबोली आहा ती 50 रुपया ती करची आनी सेकंड थिंग म्हणटा तो टोलाचो म्हणटा तो तुमी आहा तो रूल सगळ्यांक म्हणटा तो एकटो ते लोकल आनी हांकां सगळ्यांक म्हणटा तो एक रूल करचो न्हू रूल करता सगळ्यांक एक रूल जावंक जाय हें आसा आनी हांव आमचें कितें म्हणटा सगळे ऑल ओवर गोवा नॉर्थ आसूं सावथ वा ऑल ओवर गोवा आमी अशेंच एक रावया आनी आमी सगळे एक वाटेन अशें एक साथ काम करुया आनी अशेंच आमी हें करून आमी सगळे आमचो फुडें व्हरया हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता सगळे जाण आमकां या सपोर्ट करा आनी आमी सगळे जाण अशेंच हें करुया फाल्यां आयज कितें आहा आयज पळय नॉर्मल हे टॅक्सी आहा ती सगळे आहा ते आमचे एप बेस येयला सगळे हे आमकां टॅक्सीकारांकूच न्हू फाल्यां असले खुबशे एप येतले फाल्यां कितें आहा फाल्यां हे एप येतले फाल्यां हेजो एप शकता रेंट बायकीचो तांकां हे फाल्यां इफेक्ट जावंक शकता फाल्यां म्हणटा ते आमचे बाबडे म्हणटा ते रिक्षाकार आनी पायलट हे फाल्यां तांकांय हे आयज आमकां फाल्यां तुमकां सो हे सगळ्यांक येवपाचें आसा सो सगळे एक रावया एक युनायट रावया आनी आमी अशेंच हें करया आनी एक रावन आमी आमचें हें करया इतलें सांगूंक सोदता थँक्यू रौनक अली म्हाजें नांव पणजेचो येयलेले टॅक्सीकार हांगा सर टॅक्सीकार येयल्ले हांवें आतां पयलींच हांवें सांगलें टॅक्सीकार येयल्ले सावथ टू नॉर्थ म्हणजे काणकोण टू पेडण्या म्हणल्यार केरी म्हणूंक शकता ते सायड सगळे टॅक्सीकार येयल्ले आमदारान दोळे उगडून पळोवचे आमदारान दोळे उगडून पळोवचे येयल्ले काय ना ते कित्याक आमी कोणाक डिवायड एंड रूल टॅक्सीकार करना डिवायड एंड रूल करता तो त्या खातीर ताका हांव सांगूंक सोदता पेडण्याकार न्हू पेडण्याकार खूब जाण येयल्ले सो पयलीं जशें गोवा माज आनी टॅक्सी कार आसले पळय आतां गोवा टॅक्सी वर्सीस टॅक्सी कार आहाय की ना तशें कांयच ना विशय तसो ना हो सरकार तसो फूड घालूंक सोदता आमी सगळ्या भुरग्यांक आहा सगळ्या भुरग्यांक रावतले सपोज तो पळय आमच्या जर मोपाच्या भुरग्यांक त्रास करीत आनी त्रास करपाचें जर षडयंत्र करीत नाल्यार आख्खे जे गोंयचे टॅक्सीकार आहात ते धडक मोर्चा घेवन तेजे धारगळच्या बंगल्यार येतले त्याच प्रमाणे ताणें म्हटलें की चडशे टॅक्सीकार पेडणेकार आहा पळय ते आपल्या सायडीन आहा म्हटलें ओके तेज्या जर सायडीन आसलेले न्हू नाल्यार मेगा कॅब जेमिस कावंटर ताज कावंटर ही कावंटर येवची नासली तुज्या सायडीक आसलेले नाल्यार फक्त तुजो 2 कावंटर आसतली एक ब्लू कॅब आनी एक टुरिस्ट व्हेकल जे तुमचे नीज पेडणेकरांचे आहा ती कित्याक जाली ना हेजो हितून आप स्वार्थ म्हणून जाली ना न्हू कावंटराचेर सरकार कितले वयता आनी कावंटर कोण आहा पळय ताका कितले तांकां वयता कळटलें न्हू जे कोणाकोणाचो पळय कावंटर आहा न्हू क्वेश्चन एक्चुअली तांकां विचारूंक जाय बाबा तुमचो कितें कट आहा तुमकां कितको शेअर मेळटा आनी सरकाराक तुमी कितें दितात कळोंक जाय न्हू तितून 3-4 आमदाराचो आहा तुमी फायंड आउट करा तुमकां सारकें कळटलें ओके म्हजें नांव डेमियन रॉड्रिगीस हांव कालामूरचो आनी प्रवीण जो म्हणटा हल्लेकार आमी भायले पण प्रवीण आमच्या कालामूरचो पयलो कालामूर नायकावाड्यान रावला नायकावाड्यान व्हडलो जाला इस्कॉल तो कालामूर शिकला बिझनस तेंच्यांनी कालामूर केला जेन्ना आतां इलेक्शनाच्या पयलीं हांव नकळो केन्ना तेणें पोर्रा मागीर तेणें बंगलो घेतलो थंय रावलो थंय सोडये काडलो आनी पेडण्या गेलो आनी आतां तो म्हणटा आपूण पेडणेकार तेजें म्हणूंक जायना तो पेडणेकार आतां म्हणून तेजो 15 वर्सांचें तेजे कडेन आसचें ना तेका लागून इतलें हांव सांगूंक सोदता तो आमकां भायलो म्हणनाका म्हणून माझे नाव निरंजन सरनेम आगरवाडेकर शिवोले टॅक्सीकार कितें आहा न्हू तेजो एक कावंटर आसा ते कोणाचो प्रवीण आल्लेकराचो एमएलएचो मोपा एअरपोर्टार जाल्यार तेणें 150 गाडयो कितें दिसता घातल्या थंयसर हांव म्हणटा ते बाकीच्या टॅक्सीकारांक तूं कित्याक घेयना तांकां थंयसर तांकां कित्याक भायर दवरल्या एअरपोर्ट जाला आतां जालो 1.5 वर्स जातले जाल्यार हांकां सदीं तो रडयता आयज हें करया तें करया गाडयो सगल्यो भायल्यो येवन चलता थंय जाल्यार पेडणेकारांक तो कित्याक घेयना तांकां एक्चुअली पयले घेवंक जाय आसलें ते तो खंयच करिना तो तांकां तारीख पे तारीख दिता तो हो जाला सनी देवल तारीख पे तारीख तांकां येता करता करीत आसा पूण तांकां टॅक्सी चलोवपाक दिना तो म्हाजो एका एकूच हें आहा सांगपाचें पेडण्याचे खंयच्यो भायर पळय गाडयो आहा न्हू त्यो सगल्यो तुज्या कावंटराक चलतल्यो एमएलएच्या हेका आनी खंयच्या उरल्या त्यो देव बरें करूं
ओके हांव मोगेंबो बेजिकली आमी आयज मिडिया ब्रिफींग करपाक सोदताले कित्याक काल एक पेडणे आमदार जो प्रवीण आर्लेकर आहा तेणी खंय तरी स्टेटमेंट केलो आनी तो कंडेम करपाक आज आमी प्रेस घेतले. कशें आहा आमकां जेन्ना हो इलेक्ट जावन येयलो तेन्ना आमकां खूब उमेद येयली की आमचे आसलो एक रेंट बायक कायनेटीक एक्टिवा दिवपी मनीस अशिक्षीत मनीस आमदार जालो. आमी खूब प्रावड फील जाले केले की हो कोस्टल बेल्टाचो एक मनीस रेंट बायक दिवपी थंय आमदार जालो. आमी चिंतले की बाबा आमचो इश्यू खंय आतां रिजॉल्व जातलो कसलो तरी आमचो बारीक मनशाचे जो भुमिपुत्रांचो विशय आहा तो म्हणल्यार एसेंब्लीक काडटलो अशें आमकां दिसलें. बट आतां खंय तरी आमकां दिसून येता हो आमच्या अगेन्स्ट आहा, हो आमकां भायले भुतल्ले करता. कशें जाल्लें आहा ताका थंय पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सीन ग्रीन कार्ड मेळ्ळें आहा तो पेडणेकारांक आतां ग्रीन कार्ड दिवंक सोदता. सो आमी हेजेर निशेध करता कित्याक प्रवीण आर्लेकरा कडेन पेडणेकारांचो इश्यू रिजॉल्व करपाक जालो ना आनी तो आपल्या हिताचे चिंतता. पेडणेकारांनी चिंतलेलें न्हू जाल्यार आतां कशें आहा मोपा जेन्ना एअरपोर्ट जालो तेन्ना झगडून 168 पेडणेकारांक ब्लू कॅब मेळ्ळो. एक ब्लू कॅबाचो कावंटर तेंचो आहा, दुसरो एक आहा गोवा मायल्साचो कावंटर, तिसरो गोवा टॅक्सी एपाचो कावंटर आहा, ताज कावंटर म्हणून आहा, एक जेमिस कावंटर म्हणून एक आहा आनी एक मेगा कॅब म्हणून आहा. सो आतां हे पेडणेकारांचो एकूच कावंटर आहा. 4-5 कावंटर कोणाचे आहा ते सरकारान सोदपाचे. कित्याक हे आमदार आनी हे मिनिस्टर हे टॅक्सीकारांच्या फाटीक लागल्यात ते कळटले खंयच्या आमदाराचो खंयचो हे कावंटर आनी खंयच्या मिनिस्टराचो खंयचो कावंटर सगळें कळटलें. आतां बेजिकली कशें आहा हे सगळे हे कावंटराची मलाई खातात आनी ताका लागून ते हे टॅक्सीकारांचें नांव बदनाम करता आनी टॅक्सीकारांक भायलो भुतल्लो करता. सो आमी आयज ही गोश्टीचेर निशेध करतले. कशें आहा GMRची दादागिरी चलता म्हणून तेच आमी ब्रिफींग केल्लें आनी एक्चुली दादागिरी चलता. आमी हांगांतल्यान कोस्टल बेल्टाचेर 1200-1300 रुपया एअरपोर्ट ड्रॉपाक वयता. सो ड्रॉपाक GMR थंयसर आमचे ड्रॉपाक पयशे चार्ज करता. पयल्या 5 मिनटाक 50 रुपया आनी 5 मिनटां जाली ना तेच्या भायर 500 रुपया. आतां आमी 500 रुपया फारीक कशें करतले? बॅगा काडली पेमेंट घेता म्हणून 5 मिनटां सोंपतली. तशेंच आमी जर पिकअपाक वचत जाल्यार आमचे 200 रुपया चार्ज करता फॉर फर्स्ट 5 मिनिट्स आनी 5 मिनटां वयर जाले नाल्यार 500 रुपया चार्ज करता. पार्किंगेक थंयसर 80 रुपीज चार्ज करता. सो आमी भाडें जोडटले कितके आनी भाडें मारतले कितक्यान? फाल्यां जर 100 रुपया जर कस्टमराक सांगलें दिया म्हणून जाल्यार कस्टमर म्हणटले एक्सेस चार्ज करता आनी हेच फाल्यां म्हणटले आमकां माफिया. सो आमी टोल पे करचे ना. अजून सांगता मिडिया मार्फत आमी टोल पे करचे ना. सपोज टोल चार्ज केलो नाल्यार आमी कस्टमराक व्हरतले आनी टोलार सुट्टले कित्याक आमकां परवडना. आमचो वॉट वी आर अर्निंग आमचो प्रॉफीट म्हाका दिसता प्रॉफीट मार्जीन अरावंड 20-22% प्रॉफीट मार्जीन आहा. तोच काडून जर GMRाक दितलो जाल्यार तोच काडून हे मंत्र्यांक वयतलो म्हणजे कावंटरावयल्यान हे मंत्र्यांक वयता. तुमकां खबर आहा फायंड आउट करपाचें हे सगळे टॅक्सी विशय सेन्सिटीव कोणी केला तो फायंड आउट करा. तुमी मिडिया मार्फत सांगता लोकांक जनतेकूय कळोनी बाबा आनी सरकाराकूय कळोनी हो सेन्सिटीव इश्यू कोणी केला तो. कित्याक सगळ्याच जाण येयल्ले आहा ही टॅक्सी लॉबी आपल्या अंडर घेवन पयशे जोडपाची कंडिशन आहा. आतां 5-6 पळय कावंटर आहा ती कोणाची ती फायंड आउट करपाची. तितून कितके मंत्री कितके आमदार आहा ते फायंड आउट करपाचे नाल्यार हो विशय रिजॉल्व जावचो ना. आमी हेज्या फुडें एप बेस्ड टॅक्सीक आनी GMRच्या दादागिरीक ओपोज करतले आनी हेज्या फुडें आमी पेडणेकारांक रावतले आनी पेडणेकार आमच्या वांगडा आसा. कोणा तुका आमी पेडणेकारांक आतां फक्त मिडिया ब्रिफिंगेक घेवंक ना कित्याक हो आमदार आहा एरोगंट हो फाल्यां भुरग्यांक टार्गेट करतलो आमच्या. आमकां नाका आमच्या भुरगे त्रासान पडले न्ही. सो फाल्यां जर हो आमदार अगेन आमच्या अगेन जर स्टेटमेंट परत करीत फाल्यां ताका जो आमचो पळय लोक आहा टॅक्सीकार आहा स्ट्रेंथ आहा पावर आहा ते दारगळे ते घरा कडेन हाडून दाखयतले. आयज फक्त आमी थोड्याच जाणांक आफोवन आयज मिडिया ब्रिफींग केला तो फक्त निशेध करपाक. आमकां खंय तरी आयज हेज्या बद्दल पळय भावना आसली न्हू तेजी चेंज जाल्ली आहा. हो खंय तरी बारीक सामान्य मनीस अशिक्षीत मनीस गाडयो भाड्याक दिवपी आयज आमदार जावन हे बारीक मनशाचे भुमिपुत्रांचे इश्यू रिजॉल्व करतलो अशें चिंतलेले बट आयज खंय जावंक ना. इतकेंच म्हाका सांगपाचें आसलें. कार्ड म्हणटकूच कशें आसा तेणी कशें सांगलें पेडणेकार जे आसा टॅक्सीकार तांकां आमी कार्ड दितले आनी तांकां सर्टन पयशे भरचे पडटले म्हणून. म्हणटकूच कशें जाता पेडणेकारांक जर दिता बाकीच्या टॅक्सीकार तांकां दिता आमकां कित्याक दिना. हितून डिवायड एंड रूल जालोच न्हू. ग्रीन कार्ड फक्त तांकांच दिता. हय तेणी सांगलां स्थानीक म्हणून न्हू. आतां ते स्थानिकांक पासून ते सुद्दां म्हणटा की आमकांच नाका जाता जाल्यार गोंयभर टॅक्सीकारांक जावपाक जाय आनी ते ग्रीन कार्ड नाका ते जाता न्हू आमी टोलूच आमकां दिवपाक ना कित्याक टोला खातीर आमकां गॅस्टा कडच्यान पयशे घेवचे पडटले आनी जेन्ना आमी गॅस्टा कडच्यान पयशे घेतले जाल्यार ते आमी मोगेमोन सांगता आमी माफिया. कित्याक पयशे वाडत वयता 1300, 1500, 1500, 1800, 1800, 2000 फाल्यां सकाळी तेच रिव्यू घालता गोवोरमेंट हेजेर की अमको अमके टॅक्सीकारान अमके अमके चार्ज केले म्हणून त्यो गजाली जावपाक जायना हांगासर. इतलेंच आमचें म्हणणें आसा.
तुमचें कितें म्हणणें आसा तें प्रेसा फुडें मांडलें आनी असो निर्णय घेतलो की तुमी जे कोण पॅसेंजर आसा तांकां टोला पर्यंत व्हरून सोडटले. सद्या एसेंब्ली चालू आसा, एसेंब्लीनी तुमचे सद्या कांय प्रश्न तेचेर कोण कांय उलयना, तुमकां कोण हेल्पूय करिना सद्याची परिस्थिती. आनी जो सद्या आमदार आसा तो तुमच्या भितर फूड घालपाचो प्रयत्न करता अशें तुमचें म्हणा. अशा परिस्थितीन आतां तुमची भुमिका कितें आसतली? कशें आहा आमदाराक कोणी तरी फुडें काडला आनी ताका प्रेशरायज करता आसतना आमच्या भितर फूड घालपाक तो, बट आमी फूड पडपाक दिवचे ना. आनी तरी आमी थोडीच रावतले, कित्याक खूब फावटी सीएम म्हणटा इश्यू रिजॉल्व केला, रिजॉल्व करता. आतां तो रिजॉल्व करपाक सोदता बिफोर एसेंब्ली, सो वील वेट टील दॅट. तो जर रिजॉल्व म्हणजे आमचो एकूच विशय आसा. आमचो विशय बेस्ट टॅक्सी जो फिजिबल ना, कित्याक आमचे कॉन्सेप्ट डिफरंट आहा आनी आमची कॉर्पोरेट सेक्टरूय न्हू आनी आमचे मेट्रोपॉलिटन सिटी न्हू. सो आमकां तुमी आमचो जसो चलता पळय तितून तुमी घालपाचें बेस्ट टॅक्सी बंद करपाचें आनी खंय तर टॅक्सीकार धंदो सोंपोवंक पावला तो रिवायव करपाचो. हो टॅक्सीकार धंदो सोंपलो कसो आयज? हो सोंपलो सरकारान सोंपयलो. खंयचे तरी सगळे बाकीच्या स्टेटींनी कितें आहा, बारीक मनीस भुमिपुत्र कोण धंदो करता तो रिवायव करपाक उत्तेजन येता, बट सरकार खंय तरी हो सोंपोवंक सोदता. हो एग्रिगेटराक हाडटा कित्याक आपल्या स्वार्थाक लागून. फकाणां दिसता जाल्यार मोपा एअरपोर्टार वचून पळोवपाचें कोणाची कावंटर आहा तेजेर तुमकां कळटलें. हे कित्याक एप बेस्ड टॅक्सी आनी टॅक्सीकार माफिया आनी कोणाक फूड घालूंक सोदता हे आपल्या स्वार्थाक लागून करता.